ethical when the resolution is being given, you keep it on hold. We will fight in the High Court. Let us see. Fight. You should have challenged it by now. असो तेराच्या निदो गेलो इन्क्लाब चलताय रातीचे हिंदी म्युजिकाचे पुलिसां आपयलो हांवें मुगेले मागीर नेरू तापतले ह्या भायर बसताय ती आमी आतां डोंट डू बरहाट करपा जाय म्हूण हेचो Resolution. Secretary खबर आसतली मेगा प्रोजेक्ट आम नाका मेगा रेजोल्यूशन गेले ग्राम सभा ना ग्राम सभा okay I think you were there. No. Was not there. Sunita was. So we have taken that. Yeah. And anything else you want? Correct. One more thing is about this new highway. This highway old highway. It is wider. And now in Australia there are so many places they have been put divider. Holy Rosary, मागीर कामल कॉलेज तुझी प्रपोजल ऐकेला ती Yeah. वेळो एक जालत्यांनी तुझी मागीर मिडियाचे हाडले तुझी जाय प्रपोजल दिला Yeah. आमकांय बीन कोण वर्बली सांगिला No. which I think right now the divider has been maintained because of you. It has been No, not because of maybe because of people's request. Okay. कित्याक थिंग वयर दोन तीन हे आहाय हॉल आहा मागीर डिवाइन रिट्रीट सेंटर Yes, दोन yes, तीन yes, हे आहा yes. सो एंड मोर नक्की ओवर जाता पावसाळे पावू बीन उडयलोले ना एको कर I spoke to minister resolution resolution घे तू लेटर धाडलो हा ती कॉपी आमकां दिल्या जाता to denotify this old highway. that is passed long back. ना तेणी केलं ना ना आम रेजोल्यूशन checked गेलो with, तेची नोटिफाय executive करपा engineer. रेजोल्यूशन गेलो हाय कितली एन धाडो देखून हाय Yeah. और सरपंच साइन देखून धाडो हा सो सेम अगेन इफ यू ऑल वांट टू डिनोटिफाय अगेन आई विल पुट Yeah, just put a yeah, thing on we'll it. do that. Okay. Okay आणि किती डेव्हलपमेंटल वर्क आहा ना आणि एक Uh-huh. लास्ट so मुगेलो हिंगा resolution घेच तुम्ही एक correction करचो because this correction can be done. Edison, know what is happening, you know, when you put these house numbers, no, it becomes a problem. House number तेंगे की झालो हाय documents बरे already passport जाऊ जाय जाऊ सगळी झालो हाय. It's difficult. It's difficult. I would like to complete my. No, it's difficult. So हे तुये as a फुडारी घेवचे because as a secretary, as a government officials, तुये BLO meeting घेवपा जाय आणि एक correction करपा जाय. There is a provision in the system. Every time तुमकां हे पंचायत जावन ते पंचायत जावन ते पंचायत ह्यो मिस्टेक जावपाची पडना and this is the cost of these mistakes. So please take a resolution. ही जे कोण 2-3 वडा पड करेक्शन करपा जाय ती इमिडिएटली करेक्शन करे आणि रेजोल्यूशन घे पयली ना सदां लोक इंग्लंड बोर मातो जो पंचायत तेजे गातो and it will become unnecessary debates. जण एकल्या वार्ड मेंबर जण एकल्या आपल्या And they are and the resolution was taken by Karmalik. In the month of September, you have given a license to this project. So please listen. You can reply. You have the right to reply. So when you know that this carrying capacity of this village is over or exhausted, and you are asking for advice from the government, जाल्यार म्हाका दिसना तुमी असो प्रोजेक्ट होल्डाचे धरत म्हणून. I am not making any points to any project. But हो एपिसोड पड जाला त्या एपिसोडाचेर तुम्ही हो ग्राउंड तुमगेलो रेजोल्यूशन कॉपी तुम्ही रिफर करचो इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर तुम्ही हे रेजोल्यूशन घेयले जाल्यार इन द मंथ ऑफ मे तुम्ही रेजोल्यूशन घेयले आणि इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर तुम्ही परमिशन घेताय. अजून कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफाइन केलो ना. टिल देन नो सच प्रोजेक्ट्स विल बी पास्ड आर्बिट्ररली. यू हॅव टू टेक द विलेजेस इनटू कॉन्फिडन्स. ग्राम सभा गेले असो प्रोजेक्ट येता जाल्यार व्हेन द ग्राम सभा पीपल गिव यू द गो हेड देन यू आर गोइंग टू टेक दिस प्रोजेक्ट. And High Court order कितकोची High Court order When you are have giving hypothetical feeling to the people. when you are given hypothetical when the resolution is being given, you keep it on hold. We will fight in the High Court. Let us see. Fight. You should have challenged it by now. असो एक रेजिडेंशियल हाऊस जावं बिल्डिंग जावं कितें जावं तेच प्रमाणे आमकां वेरियस पॅराज येयले आनी आमकां न्ही दुसऱ्या पंचायतीक बीन येयले की सांगून की आमी PWD रेट पळय हा 22,800 ती मेंटेन तेजे त्या प्रमाणे इंजिनियरां कडेन एस्टिमेट घेवं ना म्हूण हांवें धाडले कंस्ट्रक्शन केलो तेंगेले तांकां आमी कंप्लायन्स केला ऑलरेडी तांकां आमी लेटर धाडले की तुमगे डिफरन्सीस इज अन अमाउंट कितें आहा तो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉट इज द डिफरन्स तेणी जर तर वॅल्युएशन केलां 18,000 ओ 12,000 16,000 20,000 आमी ताका सांगलां डिफरन्स ऑफ अमाउंट कितें आहा तो 22 वाड्या किरबाट वाड्या एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो आनी ते स्टार्ट जावपा पयलीं मागीर आमकां कांय खबर ना कांय आयडिया ना कितें स्टार्ट जालो कितें जावपा आहा तें आमकां दिसलें 2 विलाज येताय म्हणून तितलें आमकां इन्फॉर्मेशन पावलेलें 2 विला येताय म्हणून थिंगा पूण मागीर आमकां इन्फॉर्मेशन पावलें थिंगा 18 फ्लॅट्स येताय म्हणून
आम इंटरनल रोडाक हे थिंगा 18 फ्लॅट्स आम विलेजाक कितको हें कोरपा एकोमोडेट कोरपा जाताय थिंगा ती आमगे कांय हें न्ही सिटी एरिया कांय न्ही ती हिंगा पडटा ती आतां विलेज एरिया हितू व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर येत म्हूण आम आनी आपूस जाले हिंग येताय ते 18 फ्लॅट्स येताय ती आम वोसोन दिसालें हिंग 18 फ्लॅट्स कितको बांदिता तो Board member बिल्डर 11 attend. Atonet. बिल्डर सांगता आमकां आतोने? तुम जाय तें कोराय आपणाको पेपर वर्क आहाय तुम वोसोन पंचायती वोसोन आपणाक स्टॉप नोटीस हाडाय आनी दियाय आपूण काम पोंद कोता मागीर आमी पंचायती गेलें पंचायती थिंग डिस्कशन जालें पूण आमकां तेच को सपोर्ट जाय तो मेळो ना पूण मागीर आमी कितें केलें ते फ्रेंड आहा ताका आपयलें आनी थिंग बोवाळ केले उपरांत मागीर हो थिंगा इशू चड वाडलो तेन्ना मागीर तेंगे एक विडियो सर्क्युलेट जाला की तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केला म्हणून बिल्डरांनी स्क्रॅप केला म्हणून पूण आमको जो इंटरेक्ट कोतालो बिल्डर तेन्ना तेश कोन तेणें कांय म्हणोना आपूण स्क्रॅप कोता आनी प्रोजेक्ट आनी म्हणून तो मुखार व्हरपा आहलो प्रोजेक्ट आपणाचें सो तो एक इशू एक व्हडलो क्रिएट जालो आहा कित्याक आमकां सध्या त्या प्रोजेक्टाचो स्टेटस कितें आहा आतां तेण म्हणला तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप कोता आनी थिंगा 6 रो बिलात बांदता तुमकां लागून लोकांक लागून हय लोकांक लागून 6 रो बिलां बांदता आमकां पंचायत राज एक्ट कायद्या भितर कितें आसा तितू भितर आमी सारकें समजून भासाभास करून गांवांक कितें बरें तें घेवपा जाय आपणावपा जाय हेंच म्हजें म्हणणें आशिल्लें जो जेन्ना मनीस इलेक्शना उबो रावता ताका खबर आसपा जाय आपलें कार्य कितें आपली जबाबदारी कितें तें मागीर हिंग येवन 11 वाडे आसा म्हणून 11 बसाचे कायदे करनाका आमची तकली फुटता आमी कितें येता भावार्थांनी विश्वास दवरला इन द संविधान इन द रूल बुक एंड इफ इट इज नॉट विथ इन द रूल बुक जाय तेन्ना रूल बुक दाखयता आनी जाय तेन्ना मागीर कितें तानाशाही हें चलचें ना हें सांगल्या कारणान मागीर थोड्यांक बरें लागना तें सर्वे ही डिजिटल 3D सर्वे नवे विलेजी ऑब्जेक्ट केल्या कित्याक देर आर मेनी रिजन बिकॉज विलेजर्स डोंट नो ते नोणाय मॅरीड आनी डिमॅरीड कितें एक जालें दुसरें कित्याक नवे विलेजीको सर्वे कोताय एर विलेज नवे कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक येल नाय तिसरें आमी जाणाय ते प्रमाणे म्युनिसिपालिटी एरिया आनी पॉप्युलेशन पावना सेंट्रल गव्हर्मेंटा ही स्कीम घेवपाक तेका लागून ह्यो सरावंडींग विलेज्यो म्युनिसिपालिटी घालूंक पावताय कित्याक सेंट्रला ही स्कीम घेवपाक इट इज क्लियरली मेन्शन कित्याक सिटी मारगांव सिटी डज नॉट मीट पॉप्युलेशन इन एरिया टू गेट सेंट्रल स्कीम देरफोर हें कोताय दुसरें तेंगे बॅक डोर तें आहा तें सर्वे सेम टायम तें नो हेर्स पीपल एस्केलेट एक्ट तें सर्वे करून सोदताय त्या घरांत आनी तिसरें म्हणटा तें कोणा फायदा ही सर्वे करून आनी 50 years पयलीं सर्वे केलोली तेजे डिस्प्यूट आहाय ते कितें कोर्टान नॉलिफाय जातले तेका लागून आमकां मॅरीड आनी डिमॅरीड ही सर्वे जाण जावंक जाय तेका लागून आमी रेजोल्युशन प्रपोज केलां ड्रॉप करपा ही सर्वे ओपोज नाका ही सर्वे हिंगा आमगे दुबय विलेजी proposed we had put the audit report. We had put the audit report, wherein the audit report we had different compliances to be done. Village Panchayat Nuve is already is on its way to give its compliances. The various shortfalls which were there. Besides that, we have an annual budget which has been proposed for an amount of 7 crores. 7 crores 51,682 with an expenditure of 6 crores 75,000 and a probable savings of 12 lakhs 76,682.12 rupees. Besides that, there was a major issue which came to our mind today in the developmental proposals, wherein we have rejected the Naksha. We have rejected the Naksha on the basis of one thing, that there is a lot of fright among the locals that their vacant land may be taken up by the government. Village Nuve may be a part of the municipality. That is what they do not want. We do not want to come under the levying of heavy infrastructural taxes and all. So therefore, we have rejected the Naksha on this primary grounds.
Besides that, there was also with regards to the High Court petitions which have been going on. I have not discussed it because the case is pending before the High Court. Our High Court advocate is going through all that. And there was also regarding a small project which I have recently given a press that it has been scrapped by the person. There were some small internal matters between the locals and us which has been well resolved. Thank you very much. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.